हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़िबा क्लास 10 पिला मानकर तांकर नॉन डिटेल विभाग रो जो फर्स्ट चैप्टर रहिछि ए टाइगर इन द हाउस। तो घर भितर बाघटिए एई गल्पटर आज आमे पार्ट 2 रो वीडियो नै के आछू। तो ऑलरेडी यार पूर्व क्लास रे आमे पार्ट 1 रो वीडियो को कंप्लीट कर साथिलु आ सेथरे दिया हितबा ए कंप्रिहेंशन क्वेश्चन गुडा को मध्ये डिस्कशन कर साथिलु। तो जो माने भी सही पूर्व क्लास रे वीडियो गुडा को देखिनो तो हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे एरो लिंक रही। तो देखो आज आमे पार्ट 2 रो वीडियो पढ़िबा पूर्वरो मु पार्ट 1 रो किछि घटनावली को मने पकई दउची। तो सेठारे कोन हितिला ना जेजे बापा तराई जंगल को शिकार अभियान रे जाइथिले आ सेठारे गुटे छोटिया बाघ छुआक पाइथिले। ठीक अछि आ तापर ताकू घर को नै के आस्थिले। तो देखा एटी कोन होउची एट फर्स्ट द टाइगर कब। तो प्रथमे बाघ छुआटी हु वाज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंडमदर जी कि जेजेमांको द्वारा टिमोथी नाम रे नामित होइतिला वाज ब्रोट अप एंटायरली संपूर्ण भाबरे लालित पालित होइतिला ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन ए फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक मोहम्मद। तो आम रसोया जो मोहम्मद को द्वारा एक बोतल रे क्षीर पी कि से संपूर्ण भाबरे लालित पालित होइतिला किए टिमोथी जहाँ को नाम देथिले किए ना ग्रैंडमदर जेजेमा टिमोथी नाम रे से छोटिया बाघ छुआटी को नामित करथिले। बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम किंतु क्षीर ता पई बहुत मूल्यवान साब्यस्त हैला एंड ही वाज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कोल्ड लिवर ऑयल एवं से रॉ मटन कंचा मांस आउ कोड लिवर ऑयल जोटा कोड एक प्रकार माछ तेणु कोड माछर कलिजार तेल भली खाद्य से खाइला टू बी फॉलोड लेटर ता परे परे बाय ए टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजियंस एंड रैबिट्स ता परे परे से कोन पारा ठेकुआ भली अधिक आकर्षणीय खाद्य खाइया पई बंचिबा को आरंभ करदला। प्रथम प्रथम कोन खाउतला रॉ मटन कंचा मांस आ कोड माछर कलजार तेल भली खाउतला ता परे परे से अधिक आकर्षणीय खाद्य जो पारा आ ठेकुआ भली खाद्य खाई बंचिबा को आरंभ करदला। तापर देखो नेक्स्ट कोन होछ टिमोथी वाज प्रोवाइडेड विथ टू कंपानियंस। तो टिमोथी को दुई जन साथी जगाई दिया टू कंपानियंस टोटो द मंकी टोटो माकड़ हु वाज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल जी कि कुनी बाघर लांज धरी टाणिया पई यथेष्ट साहसी थिला किए से टोटो माकड़टी एंड देन क्लाइम अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर एवं टिमोथी जेतेबेले तार क्रोध उपर नियंत्रण हराउथला सेतेबेले से पर्दा को धरी ऊपर को चढ़ी जाउथला क्लाइम अप द कर्टेन्स कर्टेन्स माने कोन पर्दा देखिथिबो जो विंडो आउ तुमरा डोर गुडा करे सब लागि थाए स्क्रीन जोटा हम कहूछु सही पर्दा। ठीक अछि पर्दा को धरी कि से चढ़ी जाउथला एंड ए स्मॉल मंग्रेल पपी आ गोटे के थिला आ गोटे शंकर जातीय क्षुद्र कुकुर छुआ थिला फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। तो जहा को कि जजेबापा रास्ता रु पाई आनी थिले तेणु तार दुई जन सांग हो गला किए गोटे टोटो माकड़ आ गोटे किए ना पपी से छोट कुकुर छुआ शंकर जातीय क्षुद्र कुकुर छुआ। तापर देखो नेक्स्ट एट फर्स्ट टिमोथी एपियर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। तो प्रथमे टिमोथी कुकुर छुआ को देखिकी खूब डरुथवार जना जाउथला एंड डाक्टेड बैक विथ ए स्प्रिंग इफ इट केम टू नेयर एवं जदि यह अति निकट को चली आसुला तेबे से स्प्रिंग भलिया डिया मारिकी पछकू धाई पड़ाउथला किए टिमोथी। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एवं शेष रे कोन कला ना से कुकुर छुआ को टिकू ता पिठरे चढ़वा को अनुमति देला एंड रेस्ट देयर एवं सेठरे विश्राम नेबा को मध्य अनुमति दे देला। तापर देखो नेक्स्ट वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वाज टू स्टॉक एनीवन। तो टिमोथी रो प्रिय कौतूहल खेल गुड़िक मध्यरु गोटिए थिला जे कि से धीरे धीरे पीछा करिबाटा हु शुड प्ले विथ हिम जी भी ता सहित खेलुथला ताकू से धीरे धीरे पीछा करूथला एटा टिमोथी रो प्रिय कौतूहल मध्यरु गोटिए थिला एंड सो एवं तेणु हुए नाई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर तेणु जेते बेले से राइटर जनक जेजेबापा सहित रहिबा पई आसिले आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट
ରାଇଟର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ବାଘର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇପାରିଲି। ୱିଥ୍ ଏ କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ଲିଟରିଂ ଆଇଜ୍, ତେଣୁ ତାର ସେଇ ଉଜ୍ଜଳ ଆଖିର କୁଠିଳ ଚାହାଣୀରେ, ଏଣ୍ଡ ହିଜ୍ ବଡି କ୍ରୋଚିଂ, ଏବଂ ତାର ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧସାହିତ ଅବସ୍ଥାର ଶରୀର ସହିତ, ହି ଉଡ୍ କ୍ରିପ୍ କ୍ଲୋଜର୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ମି, ସେ ଚୁପି ଚୁପି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ସଡନଲି ମେକିଂ ଏ ଡାସ୍ ଫର୍ ମାଇ ଫିଟ୍, ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ ତାର ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମୃଦୁ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ରୋଲିଂ ଓଭର ଅନ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଏବଂ ସେ ତା ପିଠିରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏଣ୍ଡ କିକିଂ ୱିଥ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ବାଇଟ୍ ମାଇ ଆଙ୍କଲ୍ସ, ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଖୁସିରେ ଗୋଡ଼ ହଲାଇକି ଆଘାତ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୋର ଗଇଁଠିକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଛଳନା କରୁଥିଲା। କାହାକୁ? ରାଇଟରଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ହି ୱାଜ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ରେଟ୍ରିଭର୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଟିମୋଥି ସେ ଏକ ବଡ଼ ରେଟ୍ରିଭର କୁକୁର ଆକାର ଧାରଣ କରିସାରିଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ୱାକ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲି, ପିପୁଲ୍ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍ ଉଡ୍ ଗିଭ୍ ଆସ୍ ଏ ୱାଇଡ୍ ବ୍ରେଥ୍, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆମ ନିକଟକୁ ଡରିକି ଆସୁନଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ପୁଲ୍ଡ ହାର୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଚେନ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଚେନ୍ଟିକୁ ଜୋରରେ ଝିଙ୍କିକି ଧାଉଁଥିଲା, ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ କିପିଂ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ତେଣୁ ତା ସହ ତାଳ ଦେଇକି ଗତି କରିବାଟା ମୁଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାନି। ହିଜ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ତାର ଫେଭରାଇଟ୍ ଘର ଭିତରେ ତାର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଯେଉଁଟା ବୈଠକ ଖାନା ବା ବୈଠକ ଗୃହ। ଏଣ୍ଡ ହି ଉଡ୍ ମେକ୍ ହିମସେଲ୍ଫ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ସୋଫା, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଲମ୍ବା ସୋଫା ଉପରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା। ରିକ୍ଲାଇନିଂ ଦେୟାର ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଗ୍ନିଟି, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିକି ଆରାମ କରୁଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ସ୍ନାର୍ଲିଂ ଏଟ୍ ଏନିବଡି ହୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ହିମ୍ ଅଫ୍, ଏବଂ ଯିଏ ତାକୁ ସେଠାରୁ ତୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତା ଆଡ଼କୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଖିଙ୍କାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଟିମୋଥି ହେଡ୍ କ୍ଲିନ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍, ତ ଟିମୋଥି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଉଡ୍ ସ୍କ୍ରୁବ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ପାଉଚ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍, ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ଏକ ବିଲେଇ ପରି ନିଜ ମୁହଁକୁ ପଞ୍ଝାରେ ଘଷୁଥିଲା। ବିଲେଇ ଦେଖିଥିବ ତ, ଯେମିତି ବିଲେଇ ଘଷୁଥାଏ ସେମିତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟିମୋଥି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବିଲେଇ ପରି ତାର ସେ ପଞ୍ଝାରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଘଷୁଥିଲା। ହି ସ୍ଲିପ୍ଟ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ କୁକ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର, ସେ ରାତିରେ କେଉଁଠି ଶୋଉଥିଲା ନା ସେଇ ରୋଷେଇ କୋଠରୀରେ ଯାଇକି ଶୋଉଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ଏଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏବଂ ସକାଳେ ସେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇକି ନେଉଥିଲେ। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡେଜ୍, ତ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଇନ୍ ହର୍ ପ୍ରୋଫେଟିକ୍ ମ୍ୟାନର, ତ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଟିମୋଥି ସିଟିଂ ଅନ୍ ମହମ୍ମଦ's ବେଡ୍, ତ ଆମେ ଟିମୋଥିକୁ ମହମ୍ମଦ ବିଛଣାରେ ବସିଥିବାର ପାଇଲୁ ବା ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ନୋ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ କୁକ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହିଜ୍ କ୍ଲଥ୍ ଏଣ୍ଡ ସୁଜ୍, ତ ଏବଂ ତାର ଲୁଗାପଟା ଆଉ ଜୋତା ବ୍ୟତୀତ ରୋଷେଇର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବାର ଅବସ୍ଥା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇ କଥାଟା ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଜଣକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ। ଅଫକୋର୍ସ, ଅବଶ୍ୟ, ଇଟ୍ ନେଭର କେମ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏହା କେବେ ଏପରି ହୋଇନଥିଲା। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଟିମୋଥି ୱାଜ୍ ଆବାଉଟ୍ 6 months old, ଏ ଚେଞ୍ଜ କେମ୍ ଓଭର ହିମ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥିକୁ 6 ମାସର ହୋଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ହି ଗ୍ରିଉ ଷ୍ଟିଡିଲି ଲେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ତାର ସେଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଏ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ମି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ହି ଉଡ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ୱେ ଟୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ ସମନ୍ସ ପେଟ୍ ପେକିନିଜ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଲେଇଟିଏ କିମ୍ବା କାହାରି ପେକିନିଜ୍ ହେଲା କି କ'ଣ କୁକୁର, ଏକ ପ୍ରକାର କୁକୁର, ତେଣୁ କାହାରି ପୋଷା କୁକୁର ପେକିନିଜ୍ କୁକୁରକୁ ଛପି ଛପି ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଖସି ଯାଉଥିଲା। ସମଟାଇମ୍ସ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍, ତ ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ,
ହି ଉଡ୍ ହେୟାର ଫ୍ରେଞ୍ଜିଏଡ୍ କାକଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ହାଉସ୍। ତ ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଭିତରୁ କୁକୁଡ଼ାର ଭିତ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ରଡ଼ି ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଯାଇକି କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମାରୁଥିଲା। And in the morning there would be feathers lying over the ବାରଣ୍ଡା। ଏବଂ ସକାଳେ ବାରଣ୍ଡା ସାରା ପରଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲୁ, ଦେଖୁଥିଲୁ। ଟିମୋଥି had to be chained up more often। ତ ଟିମୋଥିକୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅଧିକ ସମୟ ବହୁବାର ଚେନ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖା ହେଉଥିଲା ତାକୁ। And finally ଏବଂ ଶେଷରେ when he began to talk Muhammad about the house with what looked like villainous intent। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହମ୍ମଦକୁ ଘର ଭିତରେ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଛା କଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ବା ଅନିଷ୍ଟ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନେଇକି ପିଛା କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଡିସାଇଡେଡ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହିମ୍ ଟୁ ଏ ଜୁ। ତେଣୁ ଜେଜେବାପା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ତାକୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କାରଣ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବଡ଼ ହୋଇଗଲାନି, ତେଣୁ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଟିରେ ଯାଇକି କୁକୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ବିଲେଇ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଛା କରୁଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ମହମ୍ମଦକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଛା କରିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ତାକୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୁ ୱାଜ୍ ଏଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ତ ସେଠାରେ ସେ ନିକଟତର ଜୁ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଥିଲା କେଉଁଠି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ। 200 miles away। କେତେ ଦୂରରେ ନା 200 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିଲା ସେହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାଟି। ରିଜର୍ଭିଂ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଟିମୋଥି। ତ ସେ ରିଜର୍ଭିଂ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିମୋଥି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଟ୍ରେନରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଜାଣିଥିବ। ନୋ ୱାନ୍ ଉଡ୍ ସେୟାର ଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେହି ବି ସେଇ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭାଗିଦାର ହେଉନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger। ତ ଜେଜେବାପା ତାକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କେଉଁଠି, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥିଲେ ଜୁ ଅଥରାଇଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଆଉ ସୁସଭ୍ୟ ବାଘକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ, ଗିଫ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କଲେ, ଗ୍ଲାଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ପୋଷା ବାଘ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଅଥରାଇଜ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟିମୋଥିକୁ ତାଙ୍କ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରିବି ଏବେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ପାର୍ଟ 2ର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ କି କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମେ ଏଇ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଇ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ କହୁଛି, ହୁ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ତ ଏଇ ପାର୍ଟରେ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦେୟାର ଆର୍ ଦ ରାଇଟର। ରାଇଟର ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖକ, ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା, ଦ ଟାଇଗର କବ୍ ଟିମୋଥି ବାଘ ଛୁଆ ଟିମୋଥି, ଏଣ୍ଡ ଦ କୁକ୍ ମହମ୍ମଦ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ମହମ୍ମଦ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ପାର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ହୁ ନେମ୍ଡ ଦ ଟାଇଗର କବ୍ ଏଣ୍ଡ ହୁ ବ୍ରଟ୍ ହିମ୍ ଅପ୍। ସେ ବାଘ ଛୁଆଟିର ନାମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ନେମ୍ଡ ଦ ଟାଇଗର କବ୍। ତ ସେଇ ବାଘ ଛୁଆଟିର ନାମକରଣ ଲେଖକଙ୍କର ଜେଜେମା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଟିମୋଥି ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ମହମ୍ମଦ ଦ କୁକ୍ ବ୍ରଟ୍ ହିମ୍ ଅପ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ମହମ୍ମଦ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡାଏଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇଗର କବ୍। ସେଇ ବାଘ ଛୁଆଟିର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା।
आंसर इज एट फर्स्ट द टाइगर कप वाज फेड मिल्क बाय ए फीडिंग बॉटल। तो प्रथम कौन होता ना गोटे फीडिंग बॉटल रे ताको क्षीर खुआउला बाघ छुआटी को, बट इट प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम एवं ताहा मध्य अत्यंत मूल्यवान सब्यस्त भी है। एंड ही वाज पुट ऑन ए डाएट ऑफ रॉ मटन एंड कड लिवर। तापर ताकू कर दिया रॉ मटन कंचा मांस एवं कड लिवर ऑयल खाइबा को दिया, फॉलोड बाय ए टेम्पटिंग डाएट ऑफ पिजियंस एंड रेबिट। तापर परे ताकू आकर्षणीय खाद्य जो पारा आउ ठेकुआ मध्य दिया खाइबा। तापर देखो नेक्स्ट 4 नंबर, हु वर टिमोथीज कंपानियंस एट होम। तो टिमोथी रो घरे क्यों माने साथी थिले, तार कंपानी क्यों माने थिले। आंसर इज एट होम टोटो द मंकी। तो घरे तार टोटो मांकड़ एंड ए स्मॉल मंग्रेल पपी वी आर टिमोथीज कंपानियन। आ गोटे शंकर जातीय कुकुर छुआ, छटिया कुकुर छुआ टिमोथीर साथी थिले, 2 जण लिखि परिबो। तापर देखो 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट। तो कौतुकल टिमोथीर कोटा कौतुकल थिला, प्रिय कौतुकल थिला। एंड हाउ डिड द राइटर बिकम टिमोथीज फेवरेट, एवं लेखक मध्य टिमोथीर किपरि प्रिय होई पारथिले। आंसर इज देखो स्टाकिंग एनीवन हु शुड प्ले विथ हिम। तो टिमोथी सहित जे खेलुला से तार धीरे धीरे पीछा करुला, वाज टिमोथीज फेवरेट रिक्रिएशन। एटा थिला टिमोथीर प्रिय कौतुक मानक मध्यरु गोटिए। द राइटर बिकम टिमोथीज फेवरेट एज ही लेट टिमोथी क्राउल क्लोजर एंड क्लोजर टू हिम। तो राइटर लेखक मध्य टिमोथीर प्रिय होई परिथिले एज ही लेट टिमोथीज क्राउल क्लोजर एंड क्लोजर टू हिम। तो टिमोथी कौन करुला ना तांकू चुपी चुपी तांको निकट को आसुला, सडनली मेकिंग ए डैश फॉर हिज फीट एवं तांको गोड़ को हठात मृदु आघात भी करुला, रोलिंग ओवर हिज बैक आउ तांको पिठी रे भी गड़ी जाउथुला, एंड किकिंग विथ डिलेक्टेशन एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट द राइटर्स अंकल। एवं आहुरी मध्य खुशी रे गोड़ हलाइकी आघात करुला एवं ताको गोइठी को कामड़िया भली भी छलना करुला। ठीक अच्छे, यही भाव में राइटर टिमोथीर प्रिय हो पारिथिले। तापर देखो नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ चेंज केम ओवर टिमोथी व्हेन ही वाज 6 months ओल्ड। तो जते बेले टिमोथी को 6 मास हो गला तो कौ प्रकार परिवर्तन ताठारे देखिया पाई मिलला। तो आंसर कौन हो देखो, व्हेन टिमोथी वाज 6 months ओल्ड। तो टिमोथी को जते बेले 6 मासर हो गला, ही ग्रीव स्टिडली बेलिजेरेंट। तो ये बेलिजेरेंट न लिखि लेस फ्रेंडली लिखिबो, ठीक हो। तो बेलिजेरेंट ही ग्रीव स्टिडली लेस फ्रेंडली लिखिबो। तो ता मध्य कौन है ना बंधुत्वपूर्ण आचरण ह्रास पाइबा पई लागिला। व्हेन आउट फॉर ए वॉक विथ द राइटर। तो जते बेले से लेखक सहित बाहर को बुलिया पई जाउथला, ही यूज्ड टू ट्राई टू स्टील ए वे टू स्टाक ए कैट और समवन्स पेट पेकिनेज। तो से जते बाहर को जाउथला से चेष्टा करुला बिलेई किंबा आउ कहार से पोषा कुकुर को मारिया पई चेष्टा करुला। समटाइम्स एट नाइट ही वुड गेट इनटू द पोल्ट्री हाउस एंड किल चिकेन्स। एवं बेले बेले राति रे से पोल्ट्री से कुकुड़ा भाड़ी को जाइकी कुकुड़ा को मारुला। ठीक अच्छे, ये भाया चेंज ता पाखे देखिया पई मिलथिला। तापर व्हाई डिड ग्रांडफादर डिसाइड टू ट्रांसपोर्ट टिमोथी टू ए जू। तो कहीं जेजे बापा निष्पत्ति नेले जो टिमोथी को वर्तमान चिड़ियाखाना को स्थानांतरित करा जिवो। तो आंसर इज द ग्रांडफादर रियलाइज्ड दैट, जेजे बापा अनुताप कले जे अनुभव कले जे टिमोथी वाज ग्रोइंग फ्यूरियस डे बाय डे। तो टिमोथी दिन को दिन कौन हो जाउची फ्यूरियस भयंकारी हो जाउची। When Timothy began to stalk Muhammad about the house with villainous intent। तो जते बेले टिमोथी से घर भितर मुहम्मद को एक मंद उद्देश्य रे ताको शिकार उद्देश्य रे पीछा करने को आरंभ करिथिला, द ग्रांडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसपोर्ट टिमोथी टू ए जू। से सेते बेले जजेबापा निष्पत्ति नेले ना वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेयर डिड द ग्रांडफादर टेक टिमोथी एंड हाउ। तो जजेबापा टिमोथी को केउठा को नहीं गले आउ किपरि। आंसर इज द ग्रांडफादर टुक टिमोथी टू द नियरेस्ट जू एट लखनऊ
ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ରହିଛି ସେଇଠିକୁ ସେ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ଟିମୋଥିକୁ ନେଇଗଲେ ବାଇ ରିଜର୍ଭିଂ ଏ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଫର୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟାଇଗର। ଗୋଟେ ସେ ସଂଗ୍ରହ ରିଜର୍ଭିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ନିଜେ ଆଉ ଟାଇଗର ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର, ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଟିମୋଥି ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାପି ଏଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍? ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ କି ଯେ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଟିମୋଥି ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଖୁସି ଥିବ ବୋଲି? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅବଭିୟସଲି ନ, वी डो नॉट थिंक टिमोथी विल बी हैप्पी एट द न्यू प्लेस। तो टिमोथी नुआ स्थान रे खुशी थी ये कथा आम भावु ना, कहीं से दीर्घ दिन धरिकी घरे से रही तेणु तार अभ्यास रही आसाला घरे रहीबार बुलबार जमी से चालीचलनी करूला। तो से भाव से चिड़ियाखाना से बंदी भाव में रखा तेणु निश्चित भाव से हैप्पी अनुभव करनी खुशी हेनी बोली यहाँ आम आशा करछु। तो निश्चित भाव में हो ठीक अच्छे। तो आशा करी एबे पार्ट 2 रो वीडियो टी को संपूर्ण भाव में समस्ते बुझी जाइथिबो। जदि जार किसी डाउट थाए तो कमेंट सेक्शन माध्यम जणाई परिबो। देखा तब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 रो वीडियो नहीं आसबो। ठीक अच्छे।